Namaste everyone. I welcome you all to this unique event called Pink Food Challenge today, which HCG Cancer Center, Newton, Kolkata, in collaboration with Sister Nivedita University, is celebrating today on the occasion of International Women's Day. We have gathered here to celebrate this event with fun, food, along with our women cancer survivors. I really feel privileged today to be here, to be addressing all the women cancer survivors in association with Sister Nivedita University. Thank you everyone on the dais, and thank you Sister Nivedita University to give us this opportunity to celebrate this event with you. Thank you. There are certain traits which come naturally to women, like courage, compassion, care, empathy. And that's the reason the entire world celebrates International Women's Day. Especially in today's world, women don multiple hats, be it nurturing a family, to keep themselves abreast with men in professional life as well. And that's the reason they deserve a unique equal opportunity as the men gets. So we are here today to celebrate this event and thank each woman who dons multiple hats and nurture their family as well as succeed in the professional life. So to break this stereotype in our society, men and the boys of Sister Nivedita University has come up with a twist in a food challenge where they will be serving a pink food to all the women cancer survivors. I'm sure you will have a great memorable time. So enjoy this event with fun and celebration. Rest assured you will have a great time. Thank you so much. Thank you, sir, for inspiring words. Now I would like to request Dr. Abha ma'am to say something. Good morning. I am Dr. Abha. Good morning, everyone. I am Dr. Abha. I am Dr. Abha Kumari. I am cancer specialist. I am working at SCG Cancer Center. आप जान सकते हैं ये रोड को अगर आप क्रॉस करेंगे आपको एक हॉस्पिटल दिखेगा, वो कैंसर हॉस्पिटल है, राइट? कैंसर सुनने से ही सारे लोग डर जाते हैं और वो आप समझ रहे होंगे कि आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ तो ऑब्वियसली मैं कैंसर के बारे में बात करूँगी। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे यंग फीमेल और मेल दोनों ही देख रहे हैं, तो ये मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती हूँ आपको थोड़ी बहुत कैंसर के बारे में बताने के लिए। मैं आपको आज डराऊंगी नहीं, कैंसर डरने का चीज़ ही नहीं है, कैंसर को समझना है। ये सिंपल सा है, अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं तो उससे डरते नहीं हैं, राइट? है ना? और अगर हम कैंसर को जानेंगे तो हम उससे डरेंगे नहीं। अगर हमें लगता है कि हमारे घर के आसपास या फिर कोई भी उन्हें कैंसर के कुछ भी लक्षण है तो सीधा आप कैंसर सेंटर में आएंगे। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना है, राइट? तो आप सुनना चाहते हैं मैं कुछ बताऊं, है ना? तो आजकल आप सुन रहे होंगे कि कैंसर के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, ये पता है। उसके कारण क्या है? उसके जो कारण होते हैं ना उसको हम लोग रिस्क फैक्टर बोलते हैं। रिस्क फैक्टर वो है जिसके कारण कैंसर होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, डेवलपिंग कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्या है? फर्स्ट स्मोकिंग, राइट? दूसरा अल्कोहल, तीसरा हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है।
कॉम्प्रोमाइज फिजिकल एक्टिविटी, चौथा फोर्थ कारण है ओबेसिटी, फिफ्थ कारण है हेरिडिटरी और सिक्स्थ कारण है हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे वो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कारण हेरिडिटरी, जो हमारी बस में नहीं है, वो हमारे फोर फादर से हमारे पास आते हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना है, राइट। लेकिन उसके कारण जो कैंसर होता है केवल 5% केसेस में होता है। 5 to 10% कैंसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, ठीक है। लेकिन 90% केसेस जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण और हमारे पर्सनल हैबिट के कारण, ठीक है। तो हम 90% की बात करते हैं जिसको हम कम कर सकते हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंट, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जैसे माइन में जो वर्कर काम करते हैं उनको लंग कैंसर होने के चांस रहते हैं, तो उसका कर सकते हैं कि आप शिफ्ट ड्यूटी करो, आप मास्क लगाओ, इस तरह के आप मॉडिफिकेशन कर सकते। दूसरा, जो हम खाना कंज्यूम कर रहे उसमें हम खाद बहुत सारे यूरिया एंड केमिकल्स यूज़ कर रहे, हम उसे मिनिमाइज कर सकते। अब आते हैं जो हम पर्सनल हमारे हैबिट है, लाइक द स्मोकिंग को हम कम कर सकते। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो उनको कम करने की कोशिश करें। दूसरा है कि स्मोकिंग का सेकंड बैड इफेक्ट जो आता है पैसिव स्मोकिंग, आप तो इनहेल कर रहे, उसमें स्मोक में मोर देन 120 कार्सिनोजेन होता है जिसको आप इनहेल करते हो, वो आपकी बॉडी में जाके आपको बहुत एडवर्स इफेक्ट देता है। दूसरा, आप उसको एक्सहेल करते हो, जो आपके सराउंडिंग में हमेशा आपके नियर टू डियर लोग रहते हैं जो आप पसंद करते हो, ऑब्वियसली उससे ही सराउंड करोगे, तो आप उनको 20% रिस्क एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये कर सकते हैं कि आप स्मोक करते हैं तो उसे कम करें। दूसरा है कि स्मोक करते हैं तो नो स्मोकिंग जोन, आजकल बहुत सारे आईटी कंपनी में या फिर बहुत सारे कंपनी नो स्मोक जोन बनाते हैं, तो आप वहाँ जाके स्मोक करें। तीसरा है कि अगर जो बच्चे हैं आपके घर पे, जो एल्डोसेंस के बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो उन्हें आप ये बताएं कि स्मोक करना अच्छी बात नहीं है, तो वो स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो वो प्रिवेंट हो जाएंगे। दूसरा आते हैं अल्कोहल पे। अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमारा फूड पाइप में ना एक म्यूकोसा होता है जो अल्कोहल लेने पर धीरे धीरे 5 से 10 साल में चेंजेस आने लगते हैं, उसके कारण कैंसर डेवलप होता है। तीसरा है कॉम्प्रोमाइज फिजिकल एक्टिविटी। हमारा बॉडी क्या है, मशीन है, हम उससे काम लेते हैं और इसे हमें समझना है कि इसे हमें बहुत सालों तक अच्छे रहना है, 70 साल 60 साल इसको बहुत अच्छे से रखना है। जब आपके घर पे गाड़ी होती है तो आप क्या करते हो, सर्विसिंग कराते हो, लेकिन जब हम अपनी बॉडी के बारे में हम उतना नहीं सोचते, हम इसको यूज़ करते हैं लेकिन हम इसे मेंटेन नहीं करते। तो हमें क्या करना है, जितना हम कंज्यूम करते, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हमें होना है। ये नहीं हम बहुत सारे खाना खा ले, और अगर आप खाना खाते हो, अगर एनर्जी लेते हो, उतना एनर्जी आपको यूज़ भी करना है, क्योंकि ये हमारा बॉडी बैंक है। अपने बहुत सारे पैसे बॉडी में डाले, वो डिपॉजिट होके आपके ओबेसिटी में कन्वर्ट होती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो फिर बॉडी का फंक्शन नॉर्मल होता है, ठीक है। फिफ्थ इज़ द ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारे का रिस्क फैक्टर है। तो उसके साथ साथ ओबेसिटी से कैंसर भी होता है। तो ये पहली बात, हमने रिस्क फैक्टर को पूरा ख़त्म तो नहीं किया, हमने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड आते हैं, अगर हमें पता हो कि ये कैंसर होने वाला है फ्यूचर में, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए क्या है, स्क्रीनिंग। अगर हम किसी को स्क्रीन कर दिया तो हम कैंसर होने के पहले ही डॉक्टर के पास चले गए, तो स्क्रीनिंग, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है तो
हम ब्रेस्ट सर्विक्स कैंसर के स्क्रीनिंग के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं बताओ, ठीक। और ये इन चीज़ों का, कैंसर का एक्नॉलेज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है। उन्होंने 2016 में एक गाइडलाइन दिया जिसमें मेन एंड वुमेन हु आर मोर देन 30 इयर्स उन्हें स्क्रीन करना चाहिए। तो स्क्रीनिंग में 3 गाइडलाइन है, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट एंड सर्विक्स, ठीक है। क्योंकि ये सारे एरिया हम देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं, इसीलिए हम उसको जानकर होल्ड कर सकते हैं। तो हम पहले आते हैं हेड एंड नेक, क्योंकि कैंसर मेल फीमेल नहीं देखता है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं रखोगे तो वो चेंजेस आएंगे ही। तो हेड एंड नेक में क्या होता है कि अगर आपको कभी ओरल कैविटी में वाइट पैच या रेड पैच दिखाई दे तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर कोई अल्सर 2 वीक आप डेंटिस्ट के पास गए, उसके बाद भी वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा, तो आप सडन उन डॉक्टर को छोड़ के आप हमारे पास आए। हमारे पास मतलब कैंसर हॉस्पिटल में आए, हम उसे देखेंगे ये कैंसर तो नहीं है। अगर हमें कन्फ्यूज़न होगा हम बायोप्सी करेंगे, अगर बायोप्सी में कैंसर आता है तो स्कैन करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट अगर जल्दी होता है, अर्ली स्टेज में होता है, तो कैंसर का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, इट इज़ 90%। लेकिन क्या होता है जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो हमारे पास 60 to 70% लोग एडवांस स्टेज में आते, क्योंकि नॉलेज उस समय पता चलता तो डॉक्टर को ढूंढने में टाइम लग जाता, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपके टीथ से चिक बार इंजरी हो रहा है तो आपको टीथ के डेंटिस्ट के पास जाना है, ग्राइंड कराना है, क्योंकि रिपीटेड इंजरी ऑन टंग और बकल म्यूकोसा ये फ्यूचर में कैंसर डेवलप करते हैं, तो उसको ख़त्म करना है, ठीक है। अब आते हैं, अब हम स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। ओरल कैविटी में आप अपने मुंह को खोलें, मिरर के सामने जाए और जीभ में को चारों तरफ देखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है। चिक जो ये है, चिक में देखें इधर उधर, यहाँ पे इस एरिया, लिप के नीचे एरिया को देखें, रूफ जो हम पैलेट कहते हैं उसको देखें, फ्लोर ऑफ माउथ जो जीभ के नीचे की एरिया होते हैं उसको देखें। अब 3 महीने में एक बार आप अपना इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप आए, कैंसर हॉस्पिटल में आए, किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में आए। अब आप आते हैं सेकंड, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है और इसमें ये हमारे ओबेसिटी एक कारण है, और दूसरा है कि जैसे अर्ली मेनार्की मेंसेस शुरू होना, लेट होना, नलीपेरा, ये सारे बहुत सारे काउज हैं। अगर किसी को ब्रेस्ट में लंप है, पेनलेस लंप है, तो आपको डॉक्टर के पास आना है। अगर लंप आपको दिख रहा है तो आपको डॉक्टर के पास आना है, और पेनलेस लंप है तभी भी आना है। और इसके लिए सेल्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और हाथ को ऊपर रखना है, एबव द आर्म, एक कमर पे रखना है और नीचे रख के आपको ब्रेस्ट को चारों तरफ से देखना है। ये पामर सरफेस ऑफ हैंड होता है, जिससे आप बहुत सेंसिटिव होता, आप एग्जामिन राइट्स ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस महसूस होता है, अगर आप फील कर रहे हैं कि ये तो पहले नहीं था अभी क्यों है, तो आपको डॉक्टर के पास आना है। ऑन्कोलॉजी सेंटर में आना है, उसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर कोई फीमेल मोर देन 50 है तभी हम मैमोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासाउंड हमेशा ऑन्कोलॉजी सेंटर में आना है। उसका रीज़न है कि जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो यही काम करते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी जो होगी ना वो मोर देन 90% होगी। आप किसी डॉक्टर और के पास जाओगे कि उन्होंने अगर ये डिजीज़ को देखा नहीं है तो उतने करेक्ट नहीं हो सकते। तो
तो इसमें ये हुआ। और ये गाइडलाइन है कि अगर कोई फीमेल मोर देन 50 है उन्हें मैमोग्राफी करना है। मैमोग्राफी 3 साल में एक बार किया जाता है। अगर किसी के घर पे हाई रिस्क पेशेंट, मतलब किन्हीं के घर पे अगर कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन्हें 35 ईयर्स से स्टार्ट किया जाता है। और तीसरे कैंसर होते हैं सर्विक्स कैंसर, जिसमें स्क्रीनिंग किया जाता है। सर्विक्स कैंसर में एक मैं बताना चाहूँगी, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, इंट्रामेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रहा है, पर्सिस्टेड वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ज़रूर आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाए, उसका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि इन्फेक्शन अगर पर्सिस्ट करता है मोर देन 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, तो यही कैंसर के एक कारण होता है। तो कभी भी वाइट डिस्चार्ज हो, आप उसको इग्नोर ना करें, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिले और उसका ट्रीटमेंट कराएं। अभी हम जो देख रहे हैं ना, हमारी रूरल एरिया में सर्विक्स कैंसर कॉमन होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अर्बन एरिया में होते हैं। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे काम किया, अब सैनिटरी पैड काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर्विक्स कैंसर कम होने लगा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इससे मैं बताऊंगी कि अगर हम रिस्क फैक्टर को कम करते हैं तो कैंसर कम होता है। तो दूसरा है कि अगर ब्लीडिंग हो रहा आफ्टर इंटरकोर्स, आपको डॉक्टर से मिलना है, ये एक कैंसर अलार्मिंग साइन है। पोस्ट मेनोपॉज वुमेन, अगर उन्हें 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड उन्हें पता चलता है, आप तुरंत डॉक्टर से मिले, ये अलार्मिंग साइन है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और देखते हैं कि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग कैसी है। अगर हेल्दी है तो कुछ नहीं करते, आपको बोलते आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग है। और अब आपने बहुत सारे सुना होगा कि HPV वैक्सीन, इसके बारे में बहुत सुना होगा। अभी 2023 से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को स्कूल में सारे बच्चे को दे रही है, जिसके कारण सर्विक्स कैंसर बहुत कम हो रहे हैं। उसमें क्या होता, थोड़ी नॉलेज मैं HPV वायरस पे भी दे रही हूँ। इसमें 200 सब टाइप्स होते हैं, वायरस के 200 सब टाइप होते हैं, लेकिन कैंसर के लिए 2 सब टाइप इम्पॉर्टेंट है, 16 एंड 18, और बिनाइन के लिए 6 एंड 11 होते हैं। तो 2 HPV वायरस में 2 सब टाइप है जो कैंसर काउज करते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 90% HPV वायरस अपने आप डिसॉल्व हो जाते, ओनली 10% वायरस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस रहते हैं। तो इसमें क्या है, वैक्सीन जो होता है वो हमेशा एज ग्रुप जो है 9 से 13 इयर्स के लड़कियों को दिया जाता है। आजकल मेल को भी दे रहे हैं, क्योंकि उससे ओरोफैरिंक्स कैंसर भी कॉमन हो रहा है, लेकिन वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में अधिक कॉमन है, हमारे इंडियन में अभी भी नहीं है। तो अभी हम 9 साल से 9 इयर्स से 13 इयर्स की गर्ल्स को HPV वैक्सीन देते हैं, 0 एंड 6 मंथ में देते हैं, और जो मोर देन 13 इयर्स है उनको 3 डोज देते हैं। और अगर 27 या उससे अधिक की वुमेन है, अगर वो लेना चाहे उनको भी दिया जाता है, लेकिन एक कंसेप्ट होता है कि उनका एफिकेसी उतना नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ है। और स्क्रीनिंग करना चाहिए। मोर देन 35 इयर्स जो वुमेन है उन्हें पैप स्मेयर कराना चाहिए एवरी 3 इयर्स, वंस इन ए 3 इयर्स, और 60-65 तक करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? Thank you so much, ma'am, for the information. I'm sure it will help us a lot. Now I would like to request Professor Supratim Sen sir to say something.
Namaskar, Dr. Singh, Dr. Kumari, members of faculty and students of SNU. Thank you very much for coming here and inviting me to be a part of this momentous occasion. There are two things we are celebrating here. Most importantly, আমরা যেটা সেলিব্রেট করছি সেটা হচ্ছে আপনারা যারা সার্ভাইভার, অনেক কষ্ট অনেক কিছু পার করে আপনারা এসছেন, বাট আপনারা এখন কিওর্ড, দ্যাট ইজ দ্য সেলিব্রেশন। এবং আই উড লাইক অল অফ ইউ টু প্লিজ অ্যাপ্লড দেয়ার প্রেজেন্স অ্যান্ড জয়েন মি। যে অকেশনে আমরা এটা সেলিব্রেট করছি যে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে। তো অনেক বছর আগে আমেরিকাতে আমি তখন থাকতাম, ওদের দেশে এই ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, ফাদার্স ডে, মাদার্স ডে, ডটার্স ডে এগুলো খুব বিশালভাবে সেলিব্রেট হয়। কারণ সেদিন ওরা বাবা মার সাথে তো বেশিরভাগ থাকেন না, সেদিন বাবার সাথে দেখা করতে যায়, তিন মার সাথে দেখা করতে যায়। তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ইন্ডিয়াতে মাদার্স ডে কবে, এটা একটা আমেরিকা তখন মাদার্স ডে ছিল। তাই আমি বললাম ভাই এটা তো এভরিডে, আমার মা তো আমার সাথেই থাকেন। সে ফেমাস হিন্দি মুভির ডায়লগ মেরে পাস মা হ্যাঁ। তো মাঝখানে আমাদের ইতিহাসের কয়েকশো বছর দ্য লেডিজ উইমেন অপরচুনিটিস দেওয়া হয়নি ফর হোয়াট এভার রিজন, কিন্তু ওই জিনিসটা এখন পাল্টাচ্ছে। তো আমি বলবো সবাইকে যে প্লিজ সেলিব্রেট উইমেন্স ডে এভরি ডে। We have a lot to make up. We have to bring them up and ensure that they're no less than the men, no less than the boys. And to do that, we have to give them advantage of a far higher magnitude than what they're getting currently, even with all the changes. So, এটা একটা মোমেন্টাস ওকেশন, ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে। আমাদের মাঝখানে আছেন ক্যান্সার সার্ভাইভাররা, এটা একটা বিউটিফুল স্টোরি। আর আই ওয়ান্ট টু কংগ্র্যাচুলেট আওয়ার স্কুল অফ নিউট্রিশন ফর অর্গানাইজিং পিঙ্ক ফেস্ট। এনজয় অ্যান্ড বি পার্ট অফ দিস গ্রেট স্টোরি। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. We welcome Dr. Bhavatis Viswas, who has joined us here to say something. ভেরি গুড মর্নিং। আমি পরে এসে পৌঁছেছি, আমি জানতাম আজকে হবে ঘটনাটা, বাট আই ওয়াজ লিটল লেট ডিউ টু ভেরিয়াস ওয়ার্ক। আজকে যেটা আমার একটু আগে ধারণা ছিল, এখন শুনলাম যে ক্যান্সার সার্ভাইভার যারা তারা এখানে এসছেন, তাদের অনারে আমরা সেলিব্রেট করছি। আমি রাইট? অ্যান্ড মহিলাদের ক্যান্সার সম্বন্ধে উনি খুব ভালো করে বলে গেছেন। আই ওয়াজ লিসনিং লেটার পার্ট অফ হার। ইনসিডেন্টালি প্রফেশনালি আমি প্রচুর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করি, মহিলাদের ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করি। আমি গাইনোকোলজিস্ট নই, আমরা কারো কারোর সঙ্গে আমি হয়তো পরিচিত। আমি যে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করি তাতে মহিলার সংখ্যা যথেষ্ট কম নয়। আমি থোরাসিক সার্জন। আগে ধরে নেওয়া হতো অ্যাডাল্ট স্মোকারদেরই লাং ক্যান্সার হয়, বেশি নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু তার বাইরেও ক্যান্সার হয়। ফর ইউর ইনফরমেশন, আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সে আমি 8 বছর মেয়ের লাং ক্যান্সার অপারেশন করেছি। ভেরি ভেরি আনকমন। নন স্মোকার তো এখন অহরহ হয়। তো ক্যান্সার সম্বন্ধে যে কথাটা একটু আগে হচ্ছিল, উনি বলছিলেন বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্কিনের ভীষণ প্রয়োজন। দে আর ভালনারেবল। সার্ভাইকাল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, এবং এগুলো প্রিভেন্টেবল। সার্ভাইকাল ক্যান্সার যেমন আমরা সবাই জানি এখন ইনজেকশন দিয়ে প্রিভেন্ট করা যায় সময় মতো। ব্রেস্ট ক্যান্সার আর্লি ডিটেকশন, সেলফ এক্সামিনেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। যারা ক্যান্সার সার্ভাইভার তারা অনেক কিছু জানেন ইতিমধ্যে। এবং ফর দি এন্টায়ার সোসাইটি কীভাবে ক্যান্সার প্রিভেন্ট করা যায় এবং কীভাবে আর্লি ডিটেকশন করা যায় সেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তো প্রফেশনালি আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ টাজ করে থাকি স্পেশালিটি ওয়াইজ।
ডক্টর সেন একটু আগে বলছিলেন মাদার্স ডের কথা, এবং এদেশের রোজই মাদার্স ডে, রোজই ফাদার্স ডে, রোজই ব্রাদার্স ডে, বিকজ উই অল লিভ টুগেদার, উই আর সোশ্যালি উই আর ভেরি ক্লোজলি লিঙ্কড অ্যান্ড নিড টু ইচ আদার। তো সেই হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আর একটু বেশি। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে, হসপিটালের দায়িত্ব আছে, বাট অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল উই আর অলসো রেসপন্সিবল। আমাদের খুব বেশি খেয়াল রাখতে হয়, বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে। এখনও এভরিথিং সেড অ্যান্ড ডান, আমরা একটা কথা ব্যবহার করি, ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। এম্পাওয়ারমেন্ট কথাটা ব্যবহার করা হয় কেন? বিকজ দে আর নট এম্পাওয়ার্ড। যারা এম্পাওয়ার্ড থাকবে তাদের সাথে কথাটা ব্যবহার করা হবে না। এম্পাওয়ার্ড কথাটা আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটা খুব পছন্দ করি না। আমি যেই মুহূর্তে ধরে নেব মহিলারা একই প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন, তখন কোয়েশ্চেন অফ এম্পাওয়ারমেন্ট ডাজন্ট অ্যারাইজ। এই কথাটা বহুল প্রচারিত, দেশে বিদেশে সর্বত্র সবাই ওমেন এম্পাওয়ার্ডের চেষ্টা করে। সুতরাং ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস তারা এখনো একটু পেছনের সারিতে, তাদের নেগলেক্ট করা হয়। স্লোগান হচ্ছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। কারণ বেটি পড়াও বলতে হচ্ছে না কেন? বলতে হচ্ছে কারণ যথেষ্ট পড়ানোর সুযোগ তাদের নেই, হেলথ ওয়াইজ তারা নেগলেক্টেড। আমার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারি, কার্ডিওভাস্কুলারের আমরা প্রচুর ভাল্ব পেশেন্ট আমাদের আসে, তাদের বেশিরভাগটাই হচ্ছে মাল্টিপল ভালভ ডিজিজ হচ্ছে মহিলা, আর্লি 15, 20, 25 রিউম্যাটিক ফিভার হলো, বারবার অ্যাটাক হয়ে তার ভালভ ড্যামেজ হলো অ্যান্ড দে গো রিপ্লেসমেন্ট। এক ফ্যামিলিতে যদি দুজনের ভালভের অসুখ হয়, একটি ছেলে একটি মেয়ে, ধরুন একজন পুরুষ তার বয়স 40-45, মহিলা তার বয়স হয়তো 35, একটা ফ্যামিলি, মায়ের কথা বাদই দিলাম। যদি পুরুষ যিনি বাড়ির হেড অফ দ্য ফ্যামিলি বা আর্নিং মেম্বার, তার যদি একটা ভালভের অসুখ হয়, অথবা আমি অন্য প্রসঙ্গেই চলে গেলাম, যদি বাইপাস সার্জারি করতে হয়, অর্থ থাক বা না থাক ঘটি বাটি বিক্রি করে, বিকজ তিনি বাঁচলে সংসার বাঁচবেন। সেই ফ্যামিলি যদি মহিলার অসুখ হয়, তিনি এটা সেটা জড়িবুটি দিয়েই চেষ্টা করে যতদূর বাঁচা যায়, তার কারণ তার জীবনের দাম কম, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তার পেছনে সবই যদি চলে যায় সংসার চলবে কি করে? আমাদের এই কনসেপ্টে বেরোতে হবে। অল লাইফস আর ইকুয়াল ইম্পর্টেন্ট। মেয়েদের ততটাই গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যতটা আমরা ছেলেদের প্রতি গুরুত্ব দিই। অ্যান্ড প্রবাবলি লেট আস গো ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড। আমাদের বোধহয় মেয়েদের প্রতি একটু বেশি যত্ন নেওয়ার সময় এসছে। তাদের স্বাস্থ্য, তাদের শিক্ষা, তাদের লেখাপড়া সব দিকেই নজর দেওয়ার সময় এসছে। এবং এখানে যেহেতু আমরা এই ক্যান্সার নিয়ে, ক্যান্সার সার্ভাইভার নিয়ে কথা বলছি, সো লেট মি টেল ইউ যে আমাদের ক্যান্সার প্রিভেনশনের, বিশেষভাবে মহিলাদের ক্যান্সার প্রিভেনশন যেগুলো প্রিভেন্টেবল, সেগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া দরকার, সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়া দরকার, এবং আর্লি ডিটেকশন অফ ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, অন্য ক্ষেত্রে যাই ক্যান্সার হোক। আমাদের অন্য ক্যান্সার হলো মহিলাদের হয় না তা নয়, যে লাং ক্যান্সার বললাম, মেডিসিনাল টিউমার বললাম, হিসেবে যেগুলো সবার হয়, কিন্তু বিশেষভাবে যেগুলো ফিমেল অর্গানের ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, ইউটারাস ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এগুলো খুব বেশি পরিমাণে হয়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইগুলো প্রিভেন্টেবল। সময় মতো ইঞ্জেকশন দিতে পারলে 13 বছর আগে লার্জলি প্রিভেন্ট করা যায়। আমার ফ্যামিলি দিয়ে কয়েকজন ক্যান্সারে মারা গেছেন লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে, দ্যাট হ্যাজ বিন ডিজাস্টার্স আউটকাম ইন দি ফ্যামিলি। সুতরাং ক্যান্সার হয় না এরকম ফ্যামিলি খুব কম। আমি দাদার আফটার অলমোস্ট 50 ডিকেডস অফ মেডিকেল প্র্যাকটিস বলতে পারি, এমন অনেক ফ্যামিলি দেখেছি যাদের বাড়িতে হার্ট অ্যাটাকে কেউ মরেনি, কিন্তু এরকম ফ্যামিলি একটাও দেখিনি যাদের বাড়িতে ক্যান্সারে কেউ মরেনি। ইট ইনভলভস অল দি এজ, জন্মের থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সব বয়সে হয়, পুরুষ মহিলা সবার হয়। তা এই অসুখ যখন এত বিস্তৃত, অনেক ক্ষেত্রে আমরা কারণ জানি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কারণ জানি না, বাট ডেফিনেটলি পারিবারিক, জেনেটিক, ফ্যামিলি ডিস্ট্রিবিউশন, এগুলো অনেকটা রোল আছে, ইনফেকশনের ভূমিকাও আছে। তা আজকে এই যে সেলিব্রেট করছি আমরা ক্যান্সার সার্ভাইভার নিয়ে একটা ভালো দিন পালন করছি, এখানে আমরা একটা কথা আবার মনে করিয়ে দিই, অ্যান্ড লেট আস টেক এ ওথ, লেট আস বি লিটল মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট আর্লি ডিটেকশন এবং ক্যান্সার প্রিভেনশন। আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে যাতে ক্যান্সার যেগুলো প্রিভেন্ট করা সম্ভব, ভ্যাকসিন দিয়ে, অন্যান্য পদ্ধতি ম্যানেজ করে, সেগুলো নিশ্চয়ই বলবো। একটু আগে উনি বলে গেছেন যে পোস্টমেনোপজাল ওমেনে যে একটা ফোটা ব্লাড বেরোয়, ইয়াস, দিস আর ভেরি ওয়ার্নিং সাইন। মহিলাদের পোস্টমেনোপজাল যদি হোয়াইট ডিসচার্জ হয়, যদি যথেষ্ট কারণ না থাকে, দিস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আর এর একটা জিনিস হচ্ছে সোশ্যাল স্টিগমা। মহিলারা বিশেষভাবে, আপনি যত এডুকেশনালি পরের দিকে আমরা যাব, তারা তত বেশি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে থাকে, ধরে নেওয়া হয় এগুলো খুব প্রাইভেট ব্যাপার, ইট শুড নট রিপোর্ট টু পাবলিক। কিন্তু অসুখ হলে তার চিকিৎসা আছে, এবং ডাক্তারের সঙ্গে বা হেলথ ওয়ার্কার যারা, তাদের সঙ্গে এই যে কনফিডেন্সিয়ালিটি, আপনার প্রবলেম তিনিই জানবেন, আপনি জানবেন, সমাধান করা, এটা রাষ্ট্র করা হয় না, প্রচার করা হয় না। আমি আবার এই ফর্মে দাঁড়িয়ে এই প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সবাই অনুরোধ করছি, যদি কোনো রকম অ্যাবারেশন হয়, মানে যেটা হওয়ার কথা নয়,
60 বছর মহিলার ব্লিডিং হওয়ার কথা নয়, একজন মহিলার হোয়াইট ডিসচার্জ হওয়ার কথা। যদি এরকম কিছু হয়, প্লিজ ডোন্ট হেজিটেট, ডাক্তারের কাছে যান, যার কাছে যাওয়া সম্ভব। তিনি গাইনোকোলজিস্ট হতে পারেন, তিনি ক্যান্সার থেরাপিস্ট হতে পারেন, তিনি যে কোনো হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার হতে পারেন, অথবা একজন ক্যান্সার সার্ভাইভার যার ফ্যামিলিতে ক্যান্সার, তার কাছেও যেতে পারেন। আপনি সময় মতো পরামর্শ পাবেন। সেই পরামর্শ সময় মতো নিলে ক্যান্সার প্রিভেন্ট করা যাবে। যে ক্ষেত্রে অসুখ হয়েছে আর্লি ডিটেকশন হবে। ডিটেকশন হলে কোথায় যেতে হবে, সবসময় ক্যান্সারের ফেসিলিটি সব জায়গায় নেই, তো কোথায় ডিটেকশন করা যাবে, কোথায় কম খরচে হয়ে যাবে, কোথায় বাকি সব করা যাবে, এই সমস্ত সব পদ্ধতি আছে এবং হাতের কাছেই আছে। এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি কামনা করছি যারা সার্ভাইভার তারা দীর্ঘদিন ভালো থাকবেন, নর্মাল ওয়ার্কে ফিরে যাবেন, এবং ক্যান্সার থেকে ফিরে আসার পর পরিস্থিতি সবসময় গ্লুমি তা কিন্তু নয়, অনেকটা হিসেবে মেলার, সেগুলো তো এক্সেপশনাল। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, এটা এক্সেপশনাল, যারা বসে আছেন তাদের কাছে মনে হবে এক্সেপশনাল। আমি যখন খুব আর্লি লাইফে, আমার কলিগ একজন ডাক্তার সহপাঠীর সহকর্মী, তার ফাদার ইন ল তাকে নিয়ে এলেন আমার কাছে, খুব আর্লি স্টেজ, খুব বেশি কিছু ছিল না, ইট ওয়াজ ডায়াগনোজ লাং ক্যান্সার, বিশেষ কিছু ছিল না। তখন সিজিএম থেরাপি দেওয়া হতো, দেওয়ার পর লাং পড়ে শ্বাসকষ্ট হয়ে কেউ থেরাপি নিত, কেউ নিত না। এটা লং ব্যাক, প্রবাবলি ইট ওয়াজ লেট 80s, মানে আজ থেকে প্রায় 35 বছর আগে। আমি তো নীলরত্ন সরকার মেডিকেল কলেজে ফুটবলের মতো ক্যান্সার, নিউমোনিয়া টু লাংটা কেটে বাদ দিলাম। বিলিভ মি, হি সারভাইভ ফ্রম দ্যাট টাইম। তিনি খুব সেন্সফুল ভদ্রলোক, সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বললেন আমি থেরাপি নেবো না, ফুসফুসে কষ্ট সব করবো না। হি ডিড নট ডু এনিথিং, and unfortunately he died of COVID only. এইরকম যদি সব ক্যান্সার বাঁচতো আমরা ভীষণ খুশি হতাম, এটা একটা দিক। বাট লাং ক্যান্সার কি দেখি, যতগুলো পেশেন্ট আসে তার হার্ডলি 25% আমরা অপারেট করতে পারি, তার 8% 5 years সার্ভাইভাল। এই স্ট্যাটিস্টিক্স বলে কিছু লাভ নেই, কিন্তু লাং ক্যান্সার আমরা যে সময় ডিটেক্ট করতে পারি, মোস্টলি ইট ইজ লেট, তাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না, বাট ইট ইজ লার্জলি প্রিভেন্টেবল। স্মোকিং বন্ধ করলেই অনেক কমিয়ে দেওয়া যায়। তেমনি মহিলাদের এই ক্যান্সারগুলো, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এগুলো তো প্রিভেন্টেবল বডি ভ্যাকসিন দিয়ে। ব্রেস্ট ক্যান্সার, তাতে এত বেশি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় এবং সেলফ এক্সামিনেশন বা অন্যান্য পদ্ধতি আছে, আর্লি ডিটেকশন ইত্যাদি করে সেগুলো আর্লি ডিটেক্ট করা যায়, আর্লি প্রিভেন্ট করা যায়। আমার এই ফোরামে আমি জাস্ট যে শেষ কথাটা বলবো, যারা ক্যান্সার সার্ভাইভ করেছেন তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা দীর্ঘদিন ফেলে থাকুন, আপনারা বেঁচে আছেন, এটা সোসাইটিতে প্রচার করুন যে আমি যখন বেঁচে আছি তুমিও বাঁচবে। যারা ক্যান্সার আক্রান্ত হন তারা মোরাল ব্রেকডাউন হয়, তারা ধরে না আমরা চলেই গেলাম, তা নয়, অনেকেই বেঁচে থাকেন। তা আপনারা যা বেঁচে আছেন, আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে সবাইকে জানানো যে আমরা যখন বেঁচে আছি, কাজে আছি, সোসাইটিতে আছি, তোমরাও বাঁচবে। দিস ইজ ওয়ান ইস্যু। দ্বিতীয় হচ্ছে, যাদের ক্যান্সার হয়েছে তাদের ঠিকঠাক জায়গায় সময় মতো পৌঁছানো, যাদের অর্থ আছে তাদেরও চিকিৎসা হবে, যাদের নেই তাদেরও হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, ক্যান্সার হওয়ার পর চিকিৎসা যেমন হলো তার উপযুক্ত ফলো আপ, এই সমস্তগুলো করতে পারলে, এবং ভীষণভাবে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা সেন্সেশন তৈরি করা ক্যান্সার সম্বন্ধে। আমরা যখন আজকের দিনে একটা কথা বলতে পারি, হার্ট সম্বন্ধে একটা সেন্সেশন এসছে। যত হেলথ চেক আপ হয় সব হাসপাতালে মেন হচ্ছে হেলথ চেক আপ। কিসের চেক আপ হয়? এক্সআইসিজি, ইকো, ইউএসজি। হার্ট অ্যাটাক হলো কিনা ধরেই নেওয়া হয় যে হার্ট অ্যাটাকই একমাত্র মরে যাওয়ার কারণ, কিন্তু তার চেয়ে বহু বেশি সংখ্যক লোক ক্যান্সার আক্রান্ত হন। সুতরাং যেমন একটা সেন্সেশন এসছে যে প্রোফাইল্যাকটিক চেক আপ, সেটা হার্ট সম্বন্ধে হয়, সমস্ত হেলথ সেন্টার হাসপাতালগুলোতে প্যাকেজ আছে হার্ট চেক আপের, তেমনই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে ক্যান্সার চেক আপ বিভিন্ন লেভেলে হওয়া দরকার। ক্যান্সার সম্বন্ধে আমাদের অ্যাওয়ারনেস দরকার, এবং ক্যান্সার প্রিভেন্ট করতে গেলে, ক্যান্সার চিকিৎসা করতে গেলে, ভালো করতে গেলে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, ডাক্তার থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রী, ইনস্টিটিউশন, হসপিটাল, এবং পার্টিকুলারলি কমন ম্যান, সবাই চেষ্টা করলে ক্যান্সার প্রিভেন্ট করা যাবে, ক্যান্সার আর্লি ডিটেকশন করা যাবে। আজকের দিনে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা ইনভলভ হচ্ছে, দে আর ডুইং গ্রেট ওয়ার্ক। যারা এই সিজি থেকে এসছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনি এসছেন কষ্ট করে। ইট ইজ এ নাইস প্ল্যাটফর্ম ফর ইন্টারাকশন। একটা ইউনিভার্সিটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আর ওখানে একটা হাই এন্ড ক্যান্সার সেন্টার, এ দুজন যদি একসঙ্গে কোলাবোরেশনে কাজ করা যায়, দেয়ার উইল বি লট অফ এরিয়াস অফ কোলাবোরেশন। যেমন এখানে আমাদের বিএসসি পড়ানো হয়, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, ওটি, পারফিউশন, রেডিও টেকনোলজি, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, তাদের হাতে কলমে শিক্ষা জায়গা ওখানে আছে। আবার ওখানে যারা ক্যান্সারের আসেন, বন্য ট্রিটমেন্টের বা যে কোনো কারণে আসেন, সো দে ক্যান হ্যাভ রিসার্চ ওয়ার্ক উইথ আস। সো দেয়ার আর লট অফ এরিয়াজ উইথ কোলাবোরেশন।
আমি আশা করব ভবিষ্যতে আমাদের ইউনিভার্সিটির যারা আছেন বা এসসি যারা আছেন উইল কাম টুগেদার অ্যান্ড ফাইন্ড আউট এরিয়াজ অফ কমন ইন্টারেস্ট, যেখানে আমরা সোশ্যাল বেনিফিট কিছু দিতে পারি, একাডেমিক কিছু কাজকর্ম করতে পারি, রিসার্চে এগিয়ে যেতে পারে, সেই কাজগুলো এগোতে পারে। সো ইট ইজ এ গুড বিগিনিং। এবং এই শুভ মুহূর্তে যারা এসছেন এসএনের তরফ থেকে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং যারা ক্যান্সার সার্ভাইভার তাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এবারে আমরা সবাইকে সব ক্যান্সার না, এবারে আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি এখানে থাকার জন্য, ফেলিসিটেশন করা হবে। डॉक्टर अमरजीत सिंह, কাকে কাকে বলছি চলো। डॉक्टर आभा कुमारी, डॉक्टर भवतेश विश्वास, प्रोफेसर सुप्रतिम सेन, डॉक्टर अमित सरकार सर, डॉक्टर देवश्री मुखर्जी, এবারে কম্পিটিশনটা শুরু করার আগে আমরা সবাইকে ইনভাইট করছি স্টেজে এসে একটা পিকচার ক্লিক করার জন্য। সমস্ত ক্যান্সার সার্ভাইভার্সদেরকে আমি স্টেজের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি।
বলেছে ওটা কি করতে হবে জিজ্ঞাসা করবে ম্যাম ম্যাম বলে দিন কী করতে হবে কী করবে যে সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি সব সেকশনে কি বলছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার এই করিডোর কি বলা হয় কি বলবো যে এরা সবাই এই করিডোরটাতে একটু বাইরে যাস এখানে আমরা খাবার আমরা গাইড করে দিচ্ছি ম্যাম ঠিক আছে আপনারা আসুন আমরা আপনার কম্পিটিশনটা শুরু করছি ব্যাস অ্যানাউন্স করুন তারা কি করবে সেটা জানে তো সেটা বলবে বা একবার বলে দেবে স্যার এখানে তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে বলে দিতে হবে এখানে হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা আরে বলে দিন Now let's begin with the most exciting part of today. আচ্ছা আচ্ছা আমরা এই বাইরে 7টা স্টলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি ওখানে সবাইকে বলছি অনুরোধ করছি যাওয়ার জন্য আর ফুডগুলো টেস্ট করে সেইভাবে আপনারা র্যাঙ্ক দেবেন যে কোনটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর সেই হিসেবে আমরা উইনারগুলোকে প্রাইজ দেব আবার ওখান থেকে টেস্টিং করে আপনারা সবাই এখানেই ফিরে আসবেন পরে পরে এটা টেস্টিংয়ের পরে বলছি নিয়ে যাচ্ছি Thank you, ma'am. Thank you, sir. গ্রুপ 8 হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন দিয়ে দিচ্ছি
হয়ে গেছে সবাইকে দেওয়া Now, the moment we all have been waiting for, the results of Pink Feast Challenge. But before that, let's appreciate all our participants. Your creativity and efforts have made this event special. Let's give a big round of applause to each and every one of you. And now, based on ranking by our stars, here are the winner. First is Group 8, Pink Lassi. কোথায় গ্রুপ 8 কই গ্রুপ 8 গ্রুপ 8 গ্রুপ 8 Pink Feast Challenge first group 8 Pink Lassi बस वही अकेला ही था विनर विनर ही इज द विनर Second, any guesses? Second? Okay, group 3, strawberry cookies. Group 3? Now third, group 1, watermelon mocktail. Group 1. Thank you. As we conclude, let's take a moment to reflect on the true meaning of today. Women are strong, fearless, and unstoppable. A big thank you to HCG Cancer Center for making this event possible. Thank you to our faculty members, students, and organizers, and of course, our guests for your efforts. And most importantly, a huge thank you to all our cancer survivors. You are the true stars of this event. Wishing everyone happy belated Women's Day. Continue to support, uplift, and celebrate each other every day. Thank you and have a nice day. Vote of thanks to Dr. Amarjit Singh. Please. I would like to thank each one of you, all the student of Sister Nivedita University, faculty members, and as well as all the support staffs to make this event successful. मैं सारे कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स को पर्सनली थैंक करना चाहता हूँ जो आपने टाइम निकाल कर आए हैं. आई एम श्योर आप लोग को ये इवेंट बहुत अच्छा लगेगा. यू कुड एंजॉय द फूड एंड ऑल डेलिकेसीज. We keep doing this engagement to motivate people and give a powerful message that cancer can be defeated, and you all are the survivors. So we chose this opportunity as Women's Day to celebrate and thank all the women power. Thank you once again. Stay strong, stay healthy and blessed. Thank you so much.